कौन सी सूरत सुनाओगी हमें? Soy class. Bismillahirrahmanirrahim. Kullallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. कौन से पढ़े? मैं 12वें. इतने नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे बच्चे हैं, तंग नहीं करते आप? करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर अब उसका एक तो मुझे आदत हो गई है इतने अरसे से बच्चों को जो है ना वो डील करना। प्यार से पढ़ाएंगे तो फिर ये पढ़ेंगे। ये काफ़ी बच्चे मैंने पढ़ाए, आज मुझे 35 साल यहाँ पे हो गए हैं। तो मर के अब ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनके वालिदैन भी कईयों की है ना मैंने उनको भी कुरान पाक पढ़ाया है, और काफ़ी बच्चों को मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ भी कराया है। एक घर है उनकी है ना, वो 2 बच्चियाँ उनकी कुरान पाक उन्होंने मुकम्मल कर लिया हिफ्ज़ में। एक अल्लाह ने जो है ना वो ड्यूटी लगा दी है। हाँ जी, बस जो है ना दीन की खिदमत जो है ना वो कर रहे हैं। बस गरीब होते हैं या जो जिनके वालिदैन नहीं होते, उनसे जो है ना मैं कभी कोई पैसे नहीं लिए। कब आ जाते हैं बच्चे आप? जोर के बाद भी आते हैं, असर के बाद भी आते हैं, मगरिब के इशा की बात दुनियावी भी करें हैं, लेकिन साथ साथ दीन के भी करें कि बच्चे को ये है ना उसका माँ बाप का अदब का उसके पता चले भाई कि माँ बाप का क्या अदब है, ये है माशरे में मसले किस तरह आपने रहना है। कितने दफ़ा कुरान पाक पढ़ लिया? मैंने 2 मरतबा पढ़ ली। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाजरीन, आप मेरे पीछे जो दुकान देख रहे हैं, आपके ख्याल में आ रहा होगा कि मैं यहाँ से कोई ख़रीदारी करने आया हूँ, लेकिन मैं कोई ख़रीदारी करने नहीं आया। यहाँ पर एक कारी साहब मौजूद हैं जो कि पिछले 35 साल से बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं, और यहाँ पर एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि 35 साल हो गए इनको यहाँ पर बच्चों को तालीम देते हुए। जो आगे से बच्चे जो आ रहे हैं उनके माँ बाप को भी इन्होंने कुरान पाक की तालीम दी है, मतलब काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो आएँ आज आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं कि कब से और कहाँ से लेकर ये सफ़र जारी रहेगा और कब से ये सफ़र शुरू हुआ है। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं उन कारी साहब से जो कि दुकान के अंदर अभी भी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, आप ज़्यादा मशहूर तो आप यहाँ पे कारी साहब के नाम से हैं, आपका हकीकी नाम क्या है? मेरा नाम जी कारी ज़ाफ़रान। कारी ज़ाफ़रान, माशाल्लाह। कितने साल हो गए? मुझे 35 साल हो गए यहाँ पे। 35 साल हो गए आपको यहाँ पर। तो ये इतने नन्हे मुन्ने से छोटे छोटे बच्चे हैं, तंग नहीं करते आप? बस करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर अब उसका एक तो मुझे आदत हो गई है इतने अरसे से बच्चों को जो है ना वो डील करना, तो बड़ा है कि कर लेते हैं बच्चे। कभी मार मूर भी पड़ जाती है इनको या मारते नहीं है? मैं नहीं मारता बच्चों को, नहीं। तो अक्सर कारी साहब होते हैं ना, आजकल वीडियोस भी काफ़ी वायरल होती हैं जी, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, डंडों से मार रहे हैं हाथों से। वो काम नहीं है, मैं नहीं बच्चों को मारता। हाँ, बच्चे को मार के क्या उसको उनको प्यार से पढ़ाएंगे तो फिर ये पढ़ेंगे। ये कहते हैं आप उस्ताद हैं इनके, जिधर जिधर उस्ताद की मार पड़े वहाँ पे दोज़ख की आग आराम हो। वो तो है, लेकिन आजकल के लोग इस चीज़ नहीं समझे ना। जी हाँ, क्योंकि नई जनरेशन है, वो हल्का सा डांट भी दो तो वो गुस्सा करते हैं। हाँ, कर जाते हैं, लेकिन ये है कि इनके वालिदैन जो बच्चों को नहीं करते, वो कहते हैं जिनको आप जो है ना पढ़ाएं जिस तरह भी आप पढ़ाना है। तो वालिदैन का क्या रिस्पॉन्स होता है आपके? हाँ, नहीं बहुत करते हैं वो, जिनके काफ़ी बच्चे मैंने पढ़ाए, आज मुझे 35 साल यहाँ पे हो गए हैं। तो मर के अब ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इनके वालिदैन भी कईयों की है ना मैंने उनको भी कुरान पाक पढ़ाया है। तो ये बच्चे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इनके माँ बाप को या उनको भी आपने? हाँ, उनके भी दिए हैं, इनकी जो भाई बहनें हैं उनको भी मैंने दिए हैं, और काफ़ी बच्चों को मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ भी कराया है। अब ये एक घर है उनकी है ना, वो 2 बच्चियाँ उनकी कुरान पाक उन्होंने मुकम्मल कर लिया हिफ्ज़ में। अब मैं उनका एक बेटा है, उसको भी तकरीबन आधा सवाल रह गया है कुरान पाक मुकम्मल होने में। हिफ्ज़ भी करवाते हैं हमें? हिफ्ज़ भी कराते हैं। तो अभी 3 बच्चों को आपने करा लिया? हाँ, 3 को मैंने करा लिया है। टोटल कितने बच्चों को करवाया? काफ़ी बच्चे हैं, वो तो बहुत बच्चे हैं काफ़ी। हाँ, कभी तो गिनी नहीं। आप खुद भी आपसे कुरान? हाँ जी, मैं खुद भी आप आलिम दीन भी हैं या नहीं? हाँ, नहीं, मैं सिर्फ किरत मैंने की है। अच्छा, माशाल्लाह। तो इनके जो जिस तरह आप बता रहे हैं, इनके वालिदैन को भी आपने तालीम दी है, तो उनकी शादी पे कभी आपने उनका निकाह वगैरह भी पढ़ाया? जाता हूँ, मैं निकाह भी जाता हूँ, शादी में भी जाता हूँ। हाँ, बड़े कैसा लगता है आपको जब ये हर बंदा आपको कारी साहब कहता है? बस ये तो इसे मुबारक भी है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद भी कुरान पढ़े और पढ़ाए। हाँ, जो कैसा आपको लगता है, और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह से? बस ये कि एक अल्लाह ने जो है ना वो ड्यूटी लगा दी है। हाँ जी, बस जो है ना दीन की खिदमत जो है ना वो कर रहे हैं बस। ये साथ आप ये दुकान भी चलाते हैं? दुकान भी कर रहा हूँ। तो इनसे क्या हदिया वगैरह लेते हैं बच्चे से? नहीं कि कभी किसी से मांगा, अगर कोई दे देते तो ठीक है, फी सबीलिल्लाह, मतलब अपनी खुशी से जो आपको देना चाहे वो दे दे तो ठीक है, अदरवाइज आप मांग? हाँ, नहीं, जो मसला है कि गरीब होते हैं या जो जिनके वालिदैन नहीं होते, उनसे जो है ना मैं कभी कोई पैसे नहीं लिए। हाँ, नहीं, उनको जो है फ्री। और क्या मसरूफियत होती हैं आपकी इसके अलावा?
اس کے علاوہ بس یہ دکان ہے اور یہ بچے ہیں. کب آ جاتے ہیں بچے آپ؟ یہ زور کے بعد بھی آتے ہیں, عصر کے بعد بھی آتے ہیں, مغرب کے عشاء کے بعد, جب ان کو ٹائم ملتا ہے تو وہ مطلب آپ کی طرف سے کوئی نہیں میں تو اس کو بند نہیں, جب ان کو ٹائم پہلے گارڈ صاحب دیکھے ہیں جو کہہ رہے ہیں جب دل کرے تب نہیں تب میں دکان پہ ہوتا ہوں, جب ان کو ٹائم ملتا ہے وہ آ جاتے ہیں. میں ان کو کتنے بجے کرتے ہیں؟ میں تقریباً رات کو کرتا ہوں 11:30-12 بجے, 11:30-12 بجے. اور صبح کھولتے کس؟ صبح 8-8:30 بجے. تو اچھا مجھے اس میں ایک اور چیز بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں نا آج کل جو مولوی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, جس طرح کہہ لیں قاری صاحب ہوتے ہیں, ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں خود آدمی یہ مسئلہ کہ اچھا ہو تو وہ تو سب سمجھتے ہیں. داڑھی والا مولوی کتراتے ہیں, اس سے عجیب سی ایک معاشرے کا وہ بن گیا ہوا ہے المیہ کہ یار اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیں, ہمیں بتائیں کہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ دین سے دوری ہے نا, دین کی تعلیم ان کو نہیں ہے. اگر ان کو دین کی ان کی سمجھ ہوتی تو وہ اس چیز کو وہ نام مسئلہ کے بڑا سمجھتے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر انہوں نے مسئلہ قرآن پاک پڑھا ہوتا, اس کا ترجمہ پڑھا ہوتا, حدیث پڑھی ہوتی, ان کو پڑھا جاتا بھائی یہ تو صحیح کام ہو رہا ہے نا, یہ تو ہمارے نبی کے جو ہے نا وہ یہ ان کی جو ہے نا سنت ہے. اب ہمارے نبی تو وہ تو ان کے جو انہوں نے کیا آگے ان کو دینا ہم نے. مطلب جدید دور ہے, جدید تعلیمیں ہیں, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, فون پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے, تو دین کی طرف دھیان نہیں ہے. ہم نہیں دین کی طرف اب نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہونا چاہیے نا. یہ تو صحیح کام تو یہ ہے جو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اس پہ آپ عمل کریں گے تو مسئلہ کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی, اور مرنے کے بعد وہ تو ہے ہی, اللہ اس کا جو دے گا. نامہ مال ہی ہمارے ساتھ جانے ہیں, جو دنیاوی چیزیں تو یہاں پہ رہ جائیں گی. جو مطلب کہ اچھے کام کیے ہیں, کسی کو نماز پڑھا دی, کسی کو قرآن پڑھا دیا, کسی کو کوئی نیکی کام دکھا دیا, تو وہی آپ کے ساتھ اس کو. کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں. 4 بچے ہیں, ان کو بھی آپ نے قرآن ایک بیٹا میرا قرآن پڑھا محفوظ ہے, حافظ ہے ماشاءاللہ. تو آگے اس کو عالم دین کی طرف ابھی ہاں جی کر رہے, وہ بھی کر رہے ہیں. ہاں جی. تو مجھے آخر میں کوئی آپ اپنے دیکھنے والوں کو, ہمارے ویورز کو کوئی میسیج دینا چاہیں, یا ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو جدید ٹیکنالوجی کی طرف ان کا رجحان رکھا ہے, جدید دور کی طرف رجحان رکھا ہے, دین کی طرف سے محروم رکھا ہے, ان کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں ان میں یہی کہوں گا کہ آپ کہ دنیاوی بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ دین کے بھی کریں, کہ بچے کو یہ ہے نا اس کا ماں باپ کا ادب کا اس کے پتہ چلے بھائی کہ ماں باپ کا کیا ادب ہے, استاد کا کیا ہے ادب, یہ ہے معاشرے میں مثلا کس طرح آپ نے رہنا ہے. جب تک آپ دین کی تعلیم میں آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ چیزیں آپ میں نہیں آئیں گی. تو نہ کہ دنیاوی چیز میں تو یہ چیزیں آپ کو نہیں سکھائی جاتی. تو اچھا مجھے آپ آخر میں کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی حدیث مبارکہ ایسی سنا دے جس سے جو ہمارے سوئے ہوئے ضمیر ہیں, جو ہماری دین سے محرومی ہے, وہ جاگ جائے اور ہم دین کی طرف آ جائیں. کوئی اس طرح کی کوئی بات کریں اچھی سی دیکھنے والوں کو, ٹی وی کے دیکھنے والوں کو. بات میں یہی کہوں گا کہ آپ بچوں کو جو ہے نا وہ دینی تعلیم کے دیں. انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ بچوں کو بھیجیں, ہم ان کو انشاءاللہ پڑھائیں گے, اس کا قرآن پاک بھی پڑھائیں گے, ساتھ نماز بھی, کلمے بھی, صورتیں بھی یاد کرائیں گے. تو ساتھ ان کو جو ہے نا وہ دینی تعلیم بھی ہے وہ بھی ان کو بتائیں گے. جی ناظرین, میں ان ننھے منھے بچوں کے ساتھ موجود ہوں, اور یہ جو بچہ میرے ساتھ یہ بیٹھا ہو نا, اس کی آنکھوں سے شرارتی نکل رہی ہے, جس طرح آنکھوں سے آنسو نکلتے نا, اس کی آنکھوں سے شرارتیں نظر آ رہی ہیں مجھے. کیسے ہو؟ یہ نیچے کرو نا, بولو کیسے ہو. ٹھیک, اب کیا ہوا, بول کیوں نہیں رہے؟ پہلے تو بڑے آنکھوں سے اشارے کر رہے تھے, وہ ذرا اشارے کر کے دکھاؤ. شرارتی ہو, بولو. آپ یہ آپ کا بھائی ہے؟ کون ہے یہ بہن ہے آپ کی؟ یہ کون ہے آپ کے ساتھ پڑھتی ہے؟ نہیں, یہ میرا دوست ہے. دوست ہے آپ کا یہ؟ اچھا, آپ کو کیا سبق ملا آج دکھاؤ. قاری صاحب مارتے تو نہیں ہیں؟ نہیں مارتے, پیار سے پڑھاتے ہیں. اچھا, کیا سبق ملا آج آپ کو, سناؤ ہمیں, سناؤ, پڑھو. تا تو تی, جوڑ کر کے سناؤ ذرا. جوڑ آتے ہیں آپ کو؟ نہیں آتے. اچھا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. کیا پڑھ رہے ہو آپ؟ میں قرآن پاک پڑھا ہوں. کون سے پڑھ رہے ہو؟ 5 پہ ہو. کتنے دفعہ قرآن پاک پڑھ لیا آپ نے, مطلب ریوائز؟ میں نے 2 مرتبہ پڑھ لی. 2 مرتبہ مکمل ہو گیا. کلمے وغیرہ آتے ہیں؟ جی ناظرین, میں اس وقت بہت ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, وہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ ایسا ایک جو نظارہ ہوتا ہے, ایک دکان ہے, اس میں بچے بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے قرآن پاک پڑھے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, اور جیسے یہ پڑھتے ہیں اپنا سپارہ صورتیں, تو دل کرتا ہے کہ ان سے سنی جائیں. ایک اور ہماری چھوٹی سی بہن ننھی سی شہزادی موجود ہے, اس سے ہم ایک سورت سنیں گے. کون سی سورت سناؤ گے؟ سورۃ اخلاص. سورۃ اخلاص.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, ये कारी साहब ने सिखाई है आपको। और कौन कौन सी सूरत आती है आपको? अभी इतनी ज़्यादा नहीं इतनी नहीं आती। आती। कौन से पाड़े पे हो? मैं 12वें। 12वें पे हो? अभी स्टार्ट किया कुरान पाक पढ़ना? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हाँ जी बिस्मिल्लाह पढ़ो शाबाश बिस्मिल्लाह पढ़ो। ऐनमा तकूनु जी नाज़रीन, इन बच्चों में कई बच्चे ऐसे हैं छोटे छोटी उम्रें, लेकिन 3-3 4-4 दफ़ा कुरान पाक को इन्होंने मुकम्मल पढ़ लिया हुआ है, मतलब उसकी दुराई कर ली हुई है। तो अब ये छोटे से बच्चे हैं, इनसे हम सूरत सुनेंगे जो एक आवाज़ में हमें सुनाएंगे सारे बच्चे। चलो जी सुनाओ सब बच्चे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नाज़रीन, बच्चों का आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं किस तरह कायद साहब ने उनको तलफ़्फ़ुज़ के साथ एक एक चीज़ सिखाई हुई है। मुझे तो इनका ये तरीका बहुत पसंद आया और मैं आपको भी यही मशवरा देता हूँ कि अपने बच्चों को दीन की तरफ लाएं, उनको दीन की ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें, ताकि अगर दीन की तमीज़ होगी तो दुनियादारी उनको खुद ही आ जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।